अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के प्रोग्राम हक के सवाल की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हमें आपके सवाल मिलते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उनके बाइबली और मंतकी जवाबात आपको दिए जाएं। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देना जारी रखेंगे जो हमें पिछली किस्त में मौसूल हुए। तो सवाल है, वो कौन से सबूत हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाक रूह एक इलाही शख्सियत है? पाक रूह की इलाही शख्सियत होने के क्या सबूत हैं? इसका जवाब जानेंगे वक्फे के बाद। हमने पिछली किस्त में एक अहम सवाल का जवाब दिया था, क्या पाक रूह एक इलाही शख्सियत है? लफ्ज़ शख्सियत का मतलब है जो इंसान की तरह सलाहियतें रखता हो या जिसकी उस शख्सियत जैसी सिफात हो, जो बोल सकता हो, सुन सकता हो, रहनुमाई कर सकता हो, रंजीदा हो, शादमान हो, यानी जिसमें जज्बात हों। और पिछले प्रोग्राम में हमने 5 सबूत पेश किए जो ये बताते हैं कि पाक रूह महज एक कुव्वत नहीं बल्कि एक शख्सियत है। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि उसकी मर्जी और इरादा है, उसके जज्बात हैं, उसकी मोहब्बत है, वो फिक्र करता है, उसके एहसासात हैं। ये तमाम सबूत बताते हैं कि वो महज एक ताकत नहीं बल्कि एक शख्सियत है। आज हम उस बात को जारी रखेंगे, वो कौन से ऐसे बाइबली सबूत हैं जो कहते हैं कि पाक रूह सिर्फ कुव्वत नहीं बल्कि एक शख्सियत है। अगर हम अमाल 5वें बाब की 3री और 4थी आयत पढ़ें तो यहाँ एक मशहूर वाक़या है, हननिया और सफ़ीरा का पाक रूह से झूठ बोलना जो खुदा है। कलाम मुकद्दस क्या कहता है? मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ ना रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। दर हकीकत ये दोनों आयात हमें बताती हैं कि पाक रूह महज एक कुव्वत नहीं बल्कि एक शख्सियत है जिससे झूठ बोला जा सकता है। और वो कोई आम इंसान जैसी शख्सियत नहीं बल्कि वो खुदा है, क्योंकि सियाक को सबाक ये कहता है, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। पाक रूह से झूठ बोलने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं कि पाक रूह को धोखा दिया जा सकता है। एक इंसान होने के नाते मुझे झूठ बोलकर धोखा दिया जा सकता है, लेकिन जब मैं कहता हूँ पाक रूह से झूठ बोला गया तो इसका मतलब ये है कोई शख्स पाक रूह के सामने झूठ बोलता है, मगर चूंकि पाक रूह खुदा है वो उसे जाहिर कर देता है। यही यहाँ हुआ, पाक रूह हननिया और सफ़ीरा को उसके साथ झूठ बोलने पर जाहिर करना पड़ा। बस पाक रूह से झूठ बोला जाता है और वो महज एक कुव्वत नहीं बल्कि एक शख्सियत है। लेकिन पाक रूह को पुकारा भी जाता है और उससे बात भी की जाती है। कोई भी कशिश शकल, मकनातीस या बिजली को नहीं पुकारता और ना ही उनसे गुफ्तगू करता है, लेकिन जिसे पुकारा जा सकता है और जिससे बात की जा सकती है वो यकीनन एक अकल रखने वाली शख्सियत है। तो हम कलाम मुकद्दस में कहाँ पढ़ते हैं कि पाक रूह से गुफ्तगू की गई? तो हिजकिय्याल 37वां बाब उसकी 4 ता 10 आयात में, फिर उसने फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजात, और हवा से कह, खुदावन यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। बस रूह को पुकारा जाता है और उससे बात की जाती है। वो महज एक कुव्वत नहीं। जब हम अमाल 13वें बाब की पहली आयत और दूसरी आयत पढ़ते हैं तो हम जानेंगे कि पाक रूह बात करता है और खिदमत के लिए बुलाता है। मैं किसी महज कुव्वत के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो बोलती और खिदमत के लिए बुलाती है, बल्कि एक अकल रखने वाली शख्सियत जिसकी अपनी मर्जी हो, वो बोलती है और खिदमत के लिए बुलाती है। हम ये कहाँ पढ़ते हैं? अमाल 13वें बाब की पहली और दूसरी आयत में।
انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو حبشی کہلاتا ہے، اور لوکیس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ پس پاک روح جو بولتا، حکم دیتا اور خدمت کے لیے بلاتا ہے، وہ محض قوت نہیں ہو سکتی بلکہ عقل و فہم والی شخصیت ہے۔ یہ تمام ثبوت یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ محض ایک قوت نہیں بلکہ ایک الہی شخصیت ہے جو کہ ایک شخص کی طرح عقل و فہم رکھتی ہے۔ اور یہ یوحنا 16 باب اس کی 7ویں سے 14ویں آیت میں ہے۔ پاک روح آتا ہے، روح قائل کرتا ہے، روح رہنمائی کرتی ہے، اعلان کرتی ہے، جلال دیتی ہے، اور یہ تمام کام قوت نہیں کر سکتی بلکہ یہ عقل و فہم رکھنے والی شخصیت کی طرف اشارہ ہے جس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا، اور لفظ آئے گا پاک روح کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ محض ایک قوت نہیں بلکہ شخصیت کے طور پر آئے گا، تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یہ باتیں کس نے کہیں؟ مسیح نے، جس کی باتیں سچائی ہیں۔ اور ہر وہ فعل جو مسیح نے یہاں کہا اور پاک روح کی طرف منسوب کیا، وہ پاک روح پر ایک شخصیت کے طور پر لاگو ہوتا ہے، نہ کہ محض ایک قوت کے طور پر۔ بس جو آتا ہے وہ ایک شخصیت ہے، جو بھیجا جاتا ہے وہ ایک شخصیت ہے، جو قائل کرتا ہے وہ ایک شخصیت ہے، جو عدالت کرتا ہے وہ ایک شخصیت ہے، جو سنتا ہے وہ ایک شخصیت ہے، جو سکھاتا ہے وہ ایک شخصیت ہے، جو منادی کرتا ہے وہ ایک شخصیت ہے، جو جلال دیتا ہے وہ ایک شخصیت ہے۔ یہ تمام کام ہمیں بتاتے ہیں کہ پاک روح محض ایک قوت نہیں بلکہ ایک شخصیت ہے۔ آخری آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا، مکاشفہ 22ویں باب کی 17ویں آیت۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ کلیسیا پاک روح اور دلہن کہتی ہے آ، پس وہ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے، پس جو وہ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے آ، وہ محض قوت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ عقل و فہم والی شخصیت ہے، لہذا پاک روح ایک الہی شخصیت ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، خداوند آپ کو برکت دے۔